Hake rangchakni takhokchong bukhokchong TMV News and Entertainment Channel naitongnai jotono khakhamte hamjak mung yaporo. Don't do drugs and stay healthy. Ke sanjakaham nonobo bahaitong belaikhono lenglajak saimano miya election campaign ni miya pagi hor 12 no sopaikha tini salsa kisa res khaimaka okay hake au belaikeno khatung khajani bisingti khaino te prasarok miyani election 2 TTADC general election abo lai lekha kha khayo musungnairok kha belaikeno khom khaino election khaima khana jodiu kono jagao kisa misa walai bolai toglai suglai engkha anyway tabukse jora je kharamani abo to 16 tarigo kaisa bai tamnai ripolung phinai jonme joy Pekwar Jola jonme joy je abo TTADC district council ni sito hage sir nung to sitting MLA Ompi Nogorni sang pulat nin thani kisa silaina musumani ke bahai পরিস্থিতি tongmani bubuti choli uithangka miya result tamo ongkhonani thangi tong kisa bai tamo sanai nini je sungmung abo ki overall de na sine sudah ompiam chaini bagai miya to sini je ompiam chaigo 23 nong Ompinogor ADC constituency kaham miya peacefully angbo jaga gona polling station visit khaimani bisingtei belaikhena tiprasa bising phana alada party phana khub kaham ke kok salaima bisiti halok bolaima bisiti ne chini ompi amchayo khai peacefully vote kasungi thangkha kono walai sulai even kono jaga ekta inch matro phana amahai kono violation angmani nokjaglia kaham kene miale pai thangkha ke ten nung je sungmung chini ompi nogorni nang sasina je jaga thango je jaga board office thangkena oro bosong kintu ground report borokno sungya phano jani political party ni board office tongo face language acha ke board office thangkena jara supporter ro jani hamjak mani board office thango ke o jaga gathering no khangke saima kha right sarai alada party okai borok sikrei gechini tipramo thani board office thangkena borok serep kemalai koekta mangfili bangti sagi toi phei acha gorno saima khaje chini amchaigo sarai gobang kuk margin baina chini borom gonang komol koloi bo paigi thangnai obongkha miyani je nukmani scenario ni kisa feelings belekena hambai hake tabuk to ajagao dui kolai sanan thangangke kaisa BJP ni te kaisa tipra mothani 3 koloi CPIM ni bo oh right CPIM ni okay hake tabuk tamungui TMP ni candidate Komol Koloi no borok chose khainani bukhago thangkana nini mote to thangkana tamungui abuni kisa bekha tonguri mangkai naidi actually Maharaj je borokno choose khaigei roi hogo karon tini chini da Komol Koloi chini tipramotha party go je Maharaj bai songjak যে কোনো ক্যান্ডিডেট বো নিজেনি ইচ্ছা মতে সামং তাঙ্গি মেয়া আচ্ছা তাছাড়া অবিডিয়েন্ট বরক মাঙ্গো মহারাজ নি কক না নাই বরক মহারাজ নি কক বাইনি চলে নাইব জনগণ পুইতো চাও মহারাজ যে বরক নো চুজ খাই রহ খা আ বরক নো সং বুডি নাই তাকলাই হিনাই যত জাগানো গসেই না যাক ইভেন চিনি দা কমল কলই ব নিজে অম্পি আমসাইনি মানে তৈদু বনি কামি তৈদু কামিনি বরক ব তাকলাই বুট বাসার ফাইকা বন এ যে কলই কমিউনিটি ni hisabe naili komol tiprasa hisabe ne lukorok naigi bono vote cast khaikha te bad baki
प्रश्न कासाई मानो आरो 3 कलय इंखेबा बुध दे बागजग मानो बुध बागजगनानि कोनो प्रश्न करै ঠিক হয়তো मासा मांनै जायति गुस्ति हिनै बनो साजानायबो मासा मांनै तंगै मानो ताबो बीजेपी पार्टीनि फानंखा सीपीएम पार्टीनि जे पृथ्वीराज कलय बे सदागर कलय जे बुध बासानाय बरनि बिसिंगत मासा मांनै तो बुधि गै मानो फियाबा तिप्रा मथागोनो 70 থেকে 80% सिनि कलय बुध सिनि दाखमल कलयनि फेबारानो फायनै ताबो स्राय स्राय আচ্ছা কে আজাগাও কোনো কমিউনিটি বেস ফিলিংস সংখা আবতি যে আমতে वानसुमु कोनो करै আচ্ছা सिनि जों साइमानो खुद सिनि एमडीसी सदागर कलयनि नग गानानि बरफ तिप्रा मथ बबाय तंनाय बरफ साखांखे बबाय एकदम नग गानानि बरफ बबायनि तंनाय बरफ पर्यन्त बनि लगेगो थांगिया থাঙ্গিয়া सिनि बुबाग्रानि लगे तंगो सिनि दाखमल कलयनो साजागै कैंपेनबो लगे रिफाइखा बुदिफोरबो रिखा काहाम करंखनो सापर्ट माखाइस আচ্ছা বেলেকে হামবাই আংকে ক্যান্ডিডেটস রংনো তুই কিসা কগলাম সংখানানি মানখা তাহর বহর হংকে তাবো যেহেতু আ জায়গানি কাইসা নিউজ কগই ফাইমানি আবং খা বুফানো বুথাरै বুই তগুই থৈকা বুসলাखाय तिप्रा मथानि हनै ककमाव कामानि आबनो तुई बुसुक तामक क्लारिफिकेशन दं सारनि थानिव लुकरनो ताम सानाय अब एक्चुअली नतुन बाजार मालबासाव कलायो আচ্ছা आनि विधानसभाव आ बिसिक्लायो मालबासा बिसि सिनि टोटली माने रियां कम्युनिटी सिनि ब्रु बसनि बररक ओ मालबासा बिसिगो बिलं खायो इनखे चेराय तो सिनि सपोर्टर न इनखे खनाव जे बुफांखे बीजेपी सपोर्टर खाइपु सकपु हिनै खनाटा फियाबा अब कोनो पॉलिटिकल रीजन या बरक नगनि फैमिली मैटर्स नो तैगै कक बांलाइखा बुफाबो चुआं नंजा खबर सरायबो चुआं नंजा खबर मिया सारैगो आं थांफोर साइमाखा जास्ट बरनि पारा गाना जर आं मिया गुरि फाइता पोलिंग स्टेशन विजिट खाइ पेपर आ इंसिडेंट तैगै ओ कामे लुकुनि लुकुरक आ बरनि बिसिनि गानानि बरक रक सालाय दंमानि खनाखा गां किसे इनक्वायर खाइनै माने चुआं नंलाइगै नुखुंनि समस्यानो तैगैसे बुफानो बुदे बुथारखा ता मजाने दुखाक दै देंखा अमाके कलाइगै देरागै थांगो हेनै आं खोनावता तबे जे बुथारखा अमहायले अमहाय इंटेंशनली बुथारखा अमहाय कोनो ताबक जरा तेली इनफरमेशन याफा सफाया होता আচ্ছা হাকে টেকেশা আজাগাও পার্টি মুং খনামানি যে বরম গোনাं कमल कलय बत सिगाङो गुबुन जागाव कैंडिडेट ताबो आ जागाव जे थांमानि आबो तामुंगै थांलायकेना आबोनो तै लुकरकनिबो किया सुमुं दङ जेहेतु गोबांमा बररकनि एलिगेशनबो दङ बतामु खायका बोले टीएमपी नि बुद्रं मानगलाक आबदुरक खनै जे क कामानि बो कन्स्टिट्युएन्सी टिटिआइडिसन डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल कन्स्टिट्युएन्सी तामुंगै सेजोंना नांखा अबबो तो बरं थानि सुमुं दङ ताम सानायाव बेफोर हामा तो सराय सराय कायसा जागा तंगमा तंने आमतैया अच्छा और जे बो इच्छाय सेगैबो फाया महाराष्ट्र बनो जे जागा तयदो आमजायनि बरक एमपी विधानसभा केन्द्रनि बरक बनो बि नगन रहमानि जानाय अच्छा आमतैखे वानसगै बुबाग्रा रहमानिसे इनके obviously आनोबो आनि तिप्रा मथानि सापर्टनो फोनांसाखा आनोबो 100% बरक साजानाय आमतै क गया ठीक मोदीनो साजाया तंगो हाय दे निजेनि पार्टीनि बरक खुद इवन चीफ मिनिस्टारनो साजाया तंगैता बरकनि खुद एमएलए बिसि जाले सानाय सराय एमएलए बिसि बो तंनाय खा इंडिविजुअली खा फेरलाय मुतो तंनाय बले ना गाबनो मीडिया रक थाङै जखन सोंखांखेनो जिनि लुकुरक बा तिप्रा मथानि सापर्टर फानो खावो फुरजागलि आंखेबा सराय साइरिखा तार माने साजाया मा सामांनि तंगै मानो साजानाय जदि मेजॉरिटी इंखांखे आमबायनो बुट कप्लाइं थांगले हाय देबा गा बिनि आगिनि कसामुबो कु किसु खाइलांलिया फु हाय फु आमतो आं पैतो साया कारण स्टेट गभर्नमेन्टनि फान्ड बाय चिन्तिति एडिसिनि फान्ड तो अनेक देनाइट डिफरेंट बन बिसिगोसि ताकलाय बसर बा थांनाय बसरनि फाइनान्शियल इयार 25-26 नि
156 crore siro hoyakho sakangke bosok 870 crore no thangnai bosorni budget tongmani abono se 156 crore rohor ya pending nar riukha oro bisigo rom de 400-500 কোটি হাইছিনি ni salary ni purpose rang thang pai ongkhai development ni phanle matro 200-250 কোটি বাইলে bahai develop khai manai কোনো development khai pana chikon makon khai mani abo sarai ke nukjigi meya কম সে কম কাইসা প্রজেক্ট 30 crore ni kotorma ri dikha 40 crore ni jokhon ri na apros mokolo klayu nini chikon makon khai mani bazar set khai mani waiting set khai mani pigari farm khai ri mani amai chikon actually nukjagiya ke lukurok ni nojoro babo klaili angke ba lukurok babo mungsa khailangli apa hinchinai plus o jaga ang nukha koyekta media channel tongo কিছু পেইড মিডিয়া চ্যানেল তংলে যে কনস্পিরেসি তংর আং সাইমাখা যে কমল কলই দানো হামিয়া আরে ষড়যন্ত্র তংই মানে হাইছে পলিটিক্যাল পার্টি নি কিছু মিডিয়া তং যে পেইড মিডিয়া হ্যাং সাও রাং পয়সা বাই কিসা মিসা রিজাখা সব কাকে না হাগে সাদি হিকে না বো জায়গা গো আগে দা কমল কলই সামং তাং ফাইমানি kisapano bo kabare srimi jaga phangnai bono saje phangnai ama hai borok nai tugui sengoi ground di putoi phaimamle politically conspiracy khagi bono jeke phano tipramo thani ingoi bono budde meseni mano amo kaise sorojontrosi ang abo srai ke ani experience ang saiman abo ni bagai kuno kaise koisu media ni bisingtoi amo phunuk jakha bono age ni boni record rok raja rok kuno si khailanglia hima hai rok no viral khlailai tongta mane negative impact khiklai gei bodo bono minus khainani intention tei gei social media tei yungthang news media tei yungsai abo prochar khainani kasarma jaro ticket mandro mantai frobo amai ke sorojontro khaija khabo abang saiman aisilu korong nang srai saiman ke abo kok kamani abo conspiracy tongman belekena hambai total voter সংখ্যা বসক অম্পি নগর টিটিএডিসি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল 31 almost 31000 82% কাস্ট সংখ্যা বসক 82% আজাগাও ওকে পার্সেন্টেজ তাবো সাপোর্টিং পার্সেন্টেজ বাহাইকে ডিবেট খাইনি নাইদি চিনি তিপ্রামথা চিনি সাপোর্টার তো অলমোস্ট 70% 70-80% তঙ্গ फियाबा जों 50% रम नाखा अच्छा मिनिमाइज खाइगै चिकन को किसाखौ खाना खाता अच्छा रम दि बोसोराव खाना 82% के तो कास्टिंग 31 no 25-26,000 अलमोस्ट क्लाइ खाना आ जागायाव जदि 50% मा खाता सन कै 13,000-12,000 मा खा आमबायनि जों जिति थांखा कारण बाद बाकी जे 50% न सीपीएम बुट बागजगनाय थांनाय IPF tikisu bagjangnai BJP bagjangnai independent mangni maktham tongo RLD phu rohibo tongo amai ke 5ta 6ta bagjak thangkhangke minimum hyang saka 50% jeng chini supporter rongoi phani jeng keplai amgol srai আচ্ছা হংকে তাবুক যদি সানান থাকাংকে নং जेफ्रु आ जागानि कैंडिडेट ngै इलेक्शन कैंडिडेट ngै नों आ जागाव रिप्रेजेंटेटिव बुंनान बखागो थांतंमानि आ जे भोटार सक कोन फानो बीजेपी ओ फानो सीपीएम फानो आयें कोनो लरा सराक्रै नाम तो आं माने आं तो एज ए इलेक्टेड पर्सन आं तातार सानानि बुथांगिया किसा मिसे एडिक सेदिक तो ओंखा थांनाय बरक थाङैबो दङ फाइनाय बरक फाइबो दङ फाइयाबा फाइमानि गोबां कुगनुक जाखा अच्छा नाइदि सोशल मीडिया तै आनि पेज अफ नाइदि चिनि कमल कलय दानि फेसबुक पेज अफ नाइदि न्यूज चैनल फन आइखांके हाउ सुदु तिप्रामो थाव जे जॉइन खेमनि बीजेपी पार्टी नि बरक फाइगै आईपीएफ तिनि जॉइन खेमनि गोबां कुक फियाबो अइनो पार्टी रक तो कैंपेन खालामनि नुकमा खाना नखलागो 4 जना 8 जना रक 12 जना रक कैंपेन खालायो इंगारो मासा सुसर जॉइन खालायो नुकजागो जोंनो जॉइन खाइगांखना 13 फैमिली नि 25 वोटर्स 38 वोटर्स 64 वोटर्स अमा हाइके जों नाहरमानि चिनि याफागो एविडेंस दङ मोबाइलाव दङ फटो मांगफिलि अच्छा तुमुं जुदा कन्स्टिट्युएन्सि ओ जुदा इशू ngै दंखांके तिप्रामो थानि ताक्लाइनि टिटिएडिसि जनरल इलेक्शन नि इशू आबो ओं दंखांके अम्पि नगरनि बागै तामु इशू तो बुखानर
চিনি অম্পিনগর চিনি ইস্যু 1 নম্বর ইস্যু নো বুবাগ্রা আচ্ছা মানে যতনি খাবো বুবাগ্রা হাতাই হাপুং বুবাগ্রা তৈমা তৈসা বুবাগ্রা যতনি খাবো বুবাগ্রা थैयाव हाबै थांखा बुबाग्रा हिनै गोबांमा जों ससियेल मिडिया तै नुब्ले नों तामनि बागै ताकलाय तिप्रा मथन बुबाग्रानो हामजागौ हानो प्रोटेक्शन खायनि बागै निजेनि भाषानो निजेनि कालचारनो प्रोटेक्शन खायना बागै ताबक बर्तमानो तमा मामाया जों साइमांग्राया बुबाग्रानो पैतो साबो बुबाग्रा जोंनो सेफ खायनाय जोंनो प्रोटेक्ट खायनाय आबोनो चिनि पैतो आमो हायखे चिनि आमसाइनि लुकुरकबो रमदि 100 जना तिप्रा मथ सापोर्टार ओ जागागो 95% नो थैयाव बुबाग्रा हाबजाक बुबाग्रानो साजागैनो बुदि लायखे हायसि ते 5% नो बाक्सा बक्सु साइमान जाय बरक सुजुग सुबिदा माननो तिप्रा मथ सेरो एमएलए तंगखेबा तिप्रा मथ सिर और पाइगिसि तंगहि साइमान तंगखेबा जत किसु तिप्रा मथ नि याफान जोनाल चेयरमैन सब जोनाल चेयरमैन बसकांगो बिसि इलेक्शन नंनानि थाङैबो तंगो ते 2 मास परे बिसि इलेक्शन खांखे तब एडी सिलेक्शन जों पाइखा माने बि सिलेक्शन जों पाइखा तारमाने और जगह विलेज कमिटी नि चेयरमैन बचिनि इंनाय मेंबर चिनि इंनाय बीएससी चेयरमैन चिनि याफा फाइसिना इनके पूरा प्रशासनिक जे रिप्रेजेंटेटिव तंनाय र जतनो चिनि याफा फाइखा इनके सुबिदा ल बरनो सानथाय क्लायनाय हिनै किछु 5% बर आमहाय बरक तंगुता আচ্ছা ताबु सानानि थांगा इनके बीजेपी नि तो vision documents borok tiklaikya ti pramo thani to kri naini di bosok power tamu karon tai kri phano bhai ki asnor asai tonglaikya abo kisab rekha khaine gradi chini mane chiro jibon ba forever ni bagai chini je agenda ba abo manifesto chini abo no vision documents e wansongna sidi land rights language protection chini cultural rights ni bagai ching protection khaina nangnai chini culture no chini language no chini land no political rights no sing mana nangnai amo sob somoy permanent agenda chini abo permanent agenda no kono oro xerox khaigei print out khaigei o bufangro thegei dogano thegei borok no politicize khaina nangia haisi khao already modified ang jak khao chong na jak khao borok confident je chini bubagra kaisar ekmatro singno muthangi mannai bubagra is only the savior who can save us who can save our life chini identity maharaj kaisar manu hini lukurok puito sai pekha tei ma saw angje bubagra no sing 5 বছর silogeri kho boya boy manik sarkar manik sha hundi kabangma kubundo phani borok rokno kubundo phani party ni chief minister no sisang 75 years romoi जों songui mang ungkai tabok जों sini hani bagra hani bubagra hani nok phangno जों tam 5 বছর nangkage जों जुग no जों bono loger laibana ta hinai lukorono message rimani tongo awablo kubui kogno hinai lukorok sajago जों jokhon speech ribo sajabi lukorok phayo haisi boya buino जों poitoma sa ungkai sini ha bubagra ke tini sarkar koroi sakangke nijeni khod pocket ni rangno si tini sugya sugya no khungborok no tin pairi thani be boniya lukurok no rang suba thani hamia saya suba thani ura si bubagra nijeni pocket ni rang bai nijeni on resource bai tini subai manungke bubagra no sing khomata toi phemaka bubagra no buskango sing position kahamon no tlangma khangke bubagra obviously sing no protection khaine development bo khaini ta abo sing poito sa haisi ta bole development bai khaije ang saimano kaise ADC area ni school 12 school run by state government हाइपान से टीचर नि बांगै सब समय चीफ मिनिस्टर थाने चिथिमा सुयां निजे गाबं मा चिथि सुइबान से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर सब फायर आनि ओमपी इंग्लिश मीडियम स्कूल 3 जना पोस्ट ग्रेजुएट टीचर करि ताक फाना चीफ मिनिस्टर नां चिथि सुइजाक डायरेक्टर नां चिथि सुइजाक मा खाम करि के क्लास 12 फाइनल रि पामा पे मा पाइबे के हा आम बम हाय टाउन एरिया से थांगा के खरकसा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर से एकटा सब्जेक्ट गो से 3 जना 4 जना के बुरुं तंगले टाउन के टाउन एरियास नि बागै जनरल एरिया नि बागै इनके डेवलपमेंट तंखो पिया बचिनि एडीसी एरिया नको डिप्राइव खाइ तंखा कन्स्पिरेसी खाइगो इंटेंशनली जोंनो के ततरा सेवै डिप्राइव खाइ तंगो लुकुरक जतनो साइमानो स्राइ जरा इंटेलेक्चुअल बरक तो तेबो काहाम के साइमानो हाय देबा अच्छा के ओ जागो कायसा महारानी चेलागांनि कक्तुमा आबो जे बरंगनां सिके जमातिया वो तो पॉलिटिकल वो कटार
সানান থাঙ্কাঙ্কে আহিপনো এডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেমও ব যথেষ্ট কেসাম কেসাম মানে কেসামতা ব রিটায়ারমেন্ট সে উংজাক মানে ন অনেক অভিজ্ঞতা গোনাং নংনাই আ জাগাও যতটুকু নরম নুখা নিউজनि মাধ্যমে স্যার নों ब आरो थाङै केम्पेन रो खायखा ताबो बुजिबुखा लोकरंनो ताम सानाय गोप्लाय दाङै फाइमानो बरं मोनां सिके जमातिया ब महारानी चेलागां कन्स्टिट्युएन्सि Sini CK sir, he might be politically having lack of experience nang je samani, but he might have lots of experience in administration. Administration tongo thik ase ama to sungbo belai khene proud feel khayo bubagra bu khud nije sajago je administration ni bagai chini titi edi si hapango phaikhang khe ama hai experience borok sungno nango na inke amote he borok no khoroksa korukso maharaj sus khayo ke maharaj sus khaimani yagulo bo jora kom ni bisingo phana a maharane chela gango যেভাবে ফিল খাইখা খরকসা রিটায়ার্ড পার্সন এই যে উমরও মোটামুটি বয়স ওংফানো হরনি 11টা 12টা পর্যন্ত ব ক্যাম্পেইন খাইখা জায়গা জায়গা থাঙ্গै आं নিজেও সাক্ষী দङ একটা তৈনি आंसिबो मुसपक थांखर आं कताल जागाबा तैनि नांदो तामजनि हिमानि काइसारि आं पारागो हर 12टाव जों मिटिं खालायलै वाह आरो ना हा ऑडियंस दङ नासिंलाइजाक sini riang para jehetu sini sopnati riang bapro tongo inke sini kanchanpurni MLA Philip Kumar riang bono phone khai angna hawkha non oro kisa riang belogo nang phai gisa kokosar phaidi nang phai bo kanchanpurni phaigei bo horo sing pal ke sini sike sabdo tongo ke sini ati jomatia pal ke sing kaisa nokla si saglai liya borok bangmani keplung aso hor 11 12 phansi borok keplung wah abu kaisi record na record ta इनका आम तक जों कैम्पेन खालायलाय माने आम तो मागना थांला जोंनि सिके जमातियाबो अबवियासलि बो कप्लायंगैनि फायनाय जे कैम्पेन खालाय माने बिसिंतै साइमाखा आंबो तो बेसि तो थांमालिया मास गेदारिंआव थांखा तै एकटा दुइटा जागा आं बनलगरि माखा आसुगनो इनके फियाबा ग्राउन्ड रिपोर्ट यांनि आनि माने बरबर बाय सोंहयनाय खांखे ताखलायबो कखलनि फायसिनाय हिनै बसाखा तै मिया हरबो नुं माने सिनि सिके साब आं दंगो প্রায় 11:30টা জোড়া অমরপুর চিনি অমগ স্ট্রং রুম তংমা জায়গা ইভিএম মেশিন দামানি সিলিং খাইফোর রব চিনি সিকে বতঙ্গো চিনি কমল কলই দা বতঙ্গো आंबो खुद নিজে তঙ্গো इनके बाद बाकी अदर पॉलिटिकल पार्टी नि कैंडिडेट दङ खनो स्नो गिया खुसि फाइया थाइमि यातामनि बागै फाइया संगे साखथार लाइजाक साखथारैनो थांलाइखा फियाबा किसा इन्सिडेन्स मि आं जाक्सेरो হয়তো নিনে নলেজ দङ করি সাইমিয়া दङ অবশ্যই দংখানা ও মাতার বাড়িতেই ফাইফ্রো যে জায়গা জেনারেল এরিয়া ভায়োলেন্স বরংবা যে জায়গা বর্ডার এরিয়া জেনারেল এরিয়া বাই যে জায়গা বর্ডার লাইন ও জায়গা জেনারেল এরিয়ানি বড় রংনি ফান বরংনি আমসাইগো তো কোনো ইলেকশন গিয়া বরং তো ফ্রি ইনকে বরংনি গুন্ডা বাহিনী রাवखौ ফাইগै लामा कासं कासै आक्रमण खायखे मिया दुइटा गारि सबाय जाखा इको गाड़ी कैसा ते कैसा मारुति सुजुकी ओंखाना दुइटा गाड़ी एकदम जय श्रीराम हिनै ईदबो थाइबाय कासङै सप्राक जाखा स्कट फियाबा पुलिस दं माने आ पुलिस स्कट जे पुलिंग एजेंट न तय फेमनि ईवीएम मेशिन तय फेमनि आ पुलिस अमहायके लामा कक खागोन यांखे अमरपुर फाइजोंनाय लामा यांखे बोले माताबारि यां साउथ थांनाय लामा आ पुलिस स्कट हाइके देबरा बखा खारथां पैखा ओंखाय ओ चिनि बर रखे तो यां दिगे फाइखा बास बा आबार इंटेंशनल बास बा थागरि खांखे बा गाड़ी और जाम नांखा आबरखनो जय श्रीराम हिनै गाड़ी सबाय जागमानि ग्लास दोनो साइड कबाय बसकांबो कबाय आ ड्राइवर चालकनाय चश्मा थुयांखे मकलसि बाबायखे और एक्सीडेंट बुथारस पाइजबाय खमि हिनै आनबरा खूब दुख नांजगै साखा आंबो नुखा मिया अमरपुर टाउन गाड़ी ओ ग्लास फाटे जाखनो बरबो फाइखा आं पर्सनली बो कक सालायखा नुकासिनि सिके सब जेराव फाइ सपायखा जों पाल कगलम सालायखा तिनिबो दय एफआईआर आव खाइजानाय खाखाय हाके आसुक दरकै कासमै बुथारना चाइतखा फियाबा काइतर बनायखलै दं ईश्वर बनायखलै दंबा फिलबो कामे खाइमाबा आरो पासुं थानाय सिगेसाय पासुं थानाय अब आनि 100% कॉन्फिडेंट दं ओके ओके जट से हार्ड कन्टेस्ट जतनो सालायो
Demsora Kososora. Demsora Kososora. Sitting MDC to Dhirendra Deborma. Tabuk Tripura Hasteni BJP ni GS. Borong Gonang Bipin Deborma. Azaga Tangi contest Kaika. Bahir Buji. Kipli de Paimano. Abo Borong Gonang Dhirendra Deborma. Ya ki. Abo Borong Gonang Bipin Deborma da Keplai Ngai BJP ni MDC no. Wan Suma Bahai. Wan Sogmung to kisa to tough situation aro comparatively ani ompi bai sulke to sini ompi go to 100 ya kono technically kono dera mangkrei kono mungsasek illegal khaiji yang to sini ompi to 1000% no sini aro to sing to mukumugui na pass sini guarantee rei mano pia ba ompi bai mono sulka ke to situation te kisisa more tough bo haita engke haipana kha khayo jehetu bo sitting MDC engke ang kok kisa misa kok kurung sini MLA sini Paul Dangshu bonibo koekta bisi klai thangka bini assembly tongmani aro sini Diren babuni Demsora Kososora ni koekta bisi budoi besukta bang mito pokha motamoti tongo engko jaga to sini Paul Dangshu babuna tackle rei tongmani feel kaham bo Bidhan Sabha go pasung pro boot kaham no margin majak engke bo torja control khai tongle o jaga bo sini boot kaham no phainai engke bad baki bo sini Diren babu kabra ge samung kosto mosto gen samung khai tongma ba bo kintu phai peni angkha khayu karon o jaga thangai ang nugui ma kha sorry thangai to nugui me ya je koglam salame bisi leader sorry kok salame bisi te sini takung Bipin Deborma bono to boni negative point bahai keng khamare Roman script o Devanagari script santhani go boni khud signature ganang o jaga na jara English medium srai por nai rok jara Roman script e porashona khai tonai rok jara Christian community tonai rok to totally bono boot dia amo srai o boni boot minus sungjak মানে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল তেই বনি আর জায়গা বোট কাট সাট ngaiman ঠিক আছে ব ওভারঅল ত্রিপুরা গো বনি পোস্ট কত ngaiman বলে হ্যাঁ কাইসা স্টেট নি জিএস ngaiman বাট গ্রাউন্ড থাঙ্গই সামং তাংথনি গ্রাউন্ড নি লুকুরগনি যে হামজাক মং যে পপুলারিটি আমো সহজে হাই মাগই মে হাইছি আমো হায়ো খেচিনি বিপিন বাবু পাইয়াছিনি দেন বাবু ন দেন বাবু 5 বছর রমই সামং তাংজাক লুকুরনো সুবাজাক চিনি বিপিন বাবু তো থাঙ্গই সুবাইয়া খ হঠাৎ থাংমানি asuk boni kok samar rok attitude rok behavior rok tasara bo kok thai kok rogon je sagai makha lukurok asuk bono saja glak ingke sini Diren babu no jaga bo kok flogi feinai Diren babu sini pas ngai feinai aro tipra motha pai thanganta আচ্ছা তাই দুইটা কনস্টিটুয়েন্সি বেলেখেনো হার্ড কন্টেস্ট নি কাইসা ককটমা কাজাক দङो সাইমিয়া ননি পলিটিক্যালি ননি বিসিংতি বুসুকজানি বুমতি রিপোর্ট কাইসাংকে 14 বুজুনগর ওয়াকিনগর তে কাইসাংকে বাকমা কিলা বাকমা ওকে আ জায়গা তো রিসেন্টলি যেটা বিজেপি পলিটিক্যাল পার্টি নি statement nungkha BJP rok tribal rongno kabang mano borong burkha akok kai tong mani jagao borong bunang rampora jomatia bobo to speaker ngi thangka a bini constituency wo bobutui ekta পরিস্থিতি finally ingkha election is sekang abono naikha hangke tamungni man tamosanai kila bagma easily pass ang phainai acha जों एक्चुअली जखन कैम्पेन खालायफ्रो सोशल मीडिया इट मे बी थ्रो न्यूज मीडिया बा प्रिंट मीडिया जों नुगुइमान ब्लै जे गैदरिंग मीटिंग जे पब्लिक रोनि गैदरिंग्स आरोनो प्रमाण ओंगै थांगो जे उफना पाइनाय उफना चेन्नाय हिनै ठीक ओंखे चिनि तिप्रा मथ आगेबो कप्लायाव जागा ऑब्वियसली चिनि सीएम साहब जेबाबे सामंग तांखा कि लाम साइगो बो डेभलपमेन्ट सामंग अनेक किसु खाइखा लुकुरनो अनेक सुबा वांगनु गुहां निजेबो तंगबो पर्सनल आगेबो परेलाय माने कलेजो थानसालाय ओंखे साइमानता जेबोनि सामंग काहाम तांमानि बो खूब नर्मेल बरक डाउन टू अर्थ हिनसं बरक तरजाक मानि करिबो खरक साय सीएम थांगांखे ओ जागा बोमंग सायां हाइसि
गोबां इलेक्टेड अरं खांखे मालायनानै पर्यन्त टाइम नायजाखामो पाइखादे हिनै जों अनेक खायजा खायसि আচ্ছা अनेक खायजागौ जों अमाहायखे इलेक्टेड बर'नाव थांखांखे टाइम दे पाइखा हिनै तंगदे गरि साइमेन नन किक आउट खायनाय कक सानानै नन अपरचुनिटी जाया किन्तु बिनारो थाङै आं आफरो एमएलए याखौफ्रो फानो अयन बर' रनो बो अपरचुनिटी रिउ बिनि आमचाइनि बरं तो सारा त्रिपुरानि बरं नन हाउ हाउके बिनि चेम्बाराव बो मालायबो फियाबा आगे रगम माखि सीएम बाय एडिशननि सीएम बाय फानो मालायनानै अपरचुनिटी खरै गेबोनि किला आमचाइगो ताबक जे सामानिउ तामिसा खामो जे बीजेपी रगबो बरम अनेक त्रिपुरा सारानो रिखाइ जे सामानि रिमानि तो तामो रिखा एंके तो कंपेयर खाइके सीपीएम साइट किसा रिखा आंगर नाहिया नो डाउट रिले रिखा फियाबा ताबक जे एसटी सर्टिफिकेट न जारा ख्रिस्टियान खाइनाय बरन एसटी सर्टिफिकेट न कैंसिल मा खाइनाय आबो जनजाति मोर्चारक रेल बुक खाइ दंखाय आं खोनाव 14 दे जानि सरि 24 तारिख मे गबोदय दिल्ली थाङै बरक अमित शाह बाय मालायनाय कगलाम सालायनाय आमो बिसिति खबर आं माने एसटी सर्टिफिकेट कैंसिल मा खाइनाय আচ্ছা बरक नो फेसिलिटी मारिया आमो हाय हिनै आमो गाहे चबा आबो बुलुकुरक साइमाखा जोंबो स्पीच रग कक साव ओंखे जारा ख्रिस्टियान खाइजतै बीजेपी खाइ दंनाय रक बखा साजा आमनो किरिगै अरबो बुट चिनि किन्तु त्रिपुरा मथनि फेवर अरबो बुट फाइजाक ओंखे आसल कक तो तामबा बरमुरानो हाथाय कतर स्नाय रिखा माने ना त्रिपुरा सनो आस एतो जे बरम कतर मारि रिखा मतैया मेइन तो चिनि लैंड प्रोटेक्शन नांगौसं आसक त्रिपुरा सनि बागे वानसो खांखेबा तामनि बागे एडिसी एरिया न बिश्रामगंज हाइनो तामनि बागे जनरल एरिया घोषणा खाइनि बा कम से कम ओ कनसर्न बिसिनि कनसेन्ट नांगौ ते तिति एडिसीनि कनसेन्ट नांगले आ कनसेन्ट सारानो क्षमता दङ हिनै डिक्लारि नमा बाय तंगिया बले इनके नंगर त्रिपुरा सनि विकास नायो जनजाति रनो हामजा गई हिमानि तो आसलके ननो रिलिए बेकरिंग चारि माय बाहाके बरं जाव हिमाहाय परमानेंट सॉल्यूशन के चिनि बागे करै सराय क फियाबा ननो किसा मिसा सुजुग सुबिदा रिगै किसा मिसा बलायगै चारगै नि चिन्ति परा सब बखा काहाम बखा नरमबा किसी आरे अनेक अमाय एग्जांपल आं नुजक्सि आनि यां आगे आनि पारानि बर रक सालायमानि जारा बीजेपी खाइने आफर सालाय दंता बा चिनि चीफ मिनिस्टार आफर तंफ्रो बिप्लब देब चिनि बाबा गरिया जोंबाय बाक्सा गामसा काइ फैगै बाबा गरिया रि ब्लाइसि फाइ सुफाइ खुलुम फाइखा आसके चिन्ति परासना हामजांनिया दे हिनै मताय खुलुम फाइजामा बायसि चिन्ति परासने बखा मुवानि रिजाक थांमा नंखे बखा चेइन जों गेलै थांखाय कतर रिजाना नांगिया किसा मिसा चिकन माकन बोमों सलाय जामा बाय बा मूर्ति गायसा आसर रिजाखा महाराजा बीर बिक्रमनि फनो रि कामान चमनि रिजाखाना आमबाय त्रिपुरा सारक माने अनेक किसु माइ पेखाहि वान सके तंगलाक बले निनि परमानेंट सॉल्यूशन जों बबोबाय चिनि आइडेंटिटी रक खांनाय प्रोटेक्शन नाय चिनि कल्चर प्रोटेक्शन ने तंग ना किरिमा संसारें तंग ना कि चिनि लैंड बो पोजिशन थांग तंग बा चिनि पपुलेशन कमै थांगै जों बो जागा थांग सकनाय आमतर परमानेंट सॉल्यूशन ঠিক किन्तु आमर नो वान सया गई किसा मिसा फेसिलिटी बायनो बखा गेलेलाय थाङै मुवानि मन्त्र रिजां माहाय रजाक थां खांख्ले त्रिपुरा साराव हासागानि कमर थांनाय गथ'के वानसना नांनाय आइसि ताफोर बखर ও ওয়ানসুক মুংরক বরংনি থাং সগৈ जा ওকে আবো এফেক্ট খাইমানো एफेक्ट खाइमानो के बरम गोनां पूर्णचंद्र जमटिया बुक फाइमानो फाइनाय ना फाइमानो याजा फस फाइनाय अच्छा फर्स्ट फाइक फस फाइनाय ओके ओके ताबुक ताइगैसा बरम गोनां रतनलाल नाथ मिनिस्टार सिटिंग मिनिस्टार चौद्द बुजु नगर वाकिं नगर में तो बोनी कलायो जे त्रिपुरा सा आमचाइंखाय जतनो बिनि एरियाव कलाय ओंखाय ताबुक बरम गोनां रणबीर देबबर्मा बाय रुनेल देबबर्मा बो तो सिटिंग EM MDC ओंखाय बाहाय मातं जे बुबति काहाय कन्टेस्ट जोंखाना जेटा पार्टीनि बिसिं थिखे नर पावर मान माने वाबो अप्लाइंग फाइ बुजं नगर तो चिनि पार्टीगत आसक बनसं टाफ जे पाते पाइनो पदे पाया न अमाहायके 50-50 सिचुएशन जों नाइया अच्छा चिनि पार्टीनि तरफ थेके आबो चिनि रुनेल बाबू इजी कप्लाइंग फैनाय कगै फैनाय जों कैंपेन बिसिं टिभि नगै मानो जे जागा बजास चिकन माकन रैली खाइमानि चिकन माकन रैली खाइमागो सि
যেভাবে বরক বিনিগুলো হাও হাও হাওকে নখাই দं আসুকবাইনি সাইমানো লুকুরক খা ফুরজা ববু 5 বছর ইএম তংফর পাবলিক ন চুবাখা হেল্প খাইখা যে মানসার জরতেই ব সামং কাহাম তাংমা বাগैनो মহারাজ অবভিয়াসলি বনো টিকে ডিফিকা পাবলিক বুতিনি একসেপ্ট খাই না খা হাই ইনকা পাবলিক বনো অপোজ খাইখামো অপোজ খাইমানি কোনো अम हाई मांग फिलियर गासै फेमान गैया इनका जागा काहाम के बबो पास गई फैनाय गोबां मार्जिन बायनो बो पास फैनाय चिनि रुनेल बाबू आच्छा ओके ओमफ्राय ओभारअल जुदि सानानै थांगा ओमफ्राय बिजेपि नि बुखाखैबो तो जों खोनावो बरक जे साकेपानो 15 हयते 21टा सीट तो बय 28टा जदिव सिगाङाव दंमानि 15टा हयते 21टा गाहाय सीट मानै बरक टिटिआरडिसिनि हाफाङाव फाइ दङ होनै दाबो साइ दङ ओमफ्राय नरगले ताबो सानाय ताबो बाजाराव हांखियाम हाइरक नुगुइ आं मोनै मा दङता मोनै कथाव हाइं जावां हाइस बखागत आसाय मान जतनो आच्छा बर आसामानि बरनि सायाखै फियाबा ग्राउन्ड रिपोर्ट नायदि तै फिल्ड थाङै कैम्पेन दक नायखेनो जों साइमानो दो आमला आं स्राय साइमाखा सिनि मास गेदारिं मिनिमाम 6000 की गेदारिं आच्छा गोबां मा कन्स्टिट्युएन्सि बुबाग्रा थांमा जागा मिनिमाम से 6000 बाय कोनो जागा 8000 प्लस 10000 प्लस 9000 प्लस के मास गेदारिं फियाबा बीजेपी नि गेदारिं सो उदिनो अम्पी गं माने अम्पी नो सान सि फाइ थकिं बरक साव आं मोनै ना मुजु हाइसि बाहाय के अम्पी बरम बरक फाइ थकिं मानसं मा खाना आं साइडे बा बुड अफिस थांमाने बरक पासबुक कैसे एलिगेशन दंगो नरक जागा जागानि गुबुन पार्टिकुलर कोनो काहे जागाव मास गेदारिं खायना अंकाय आबनि गाना गेनि कन्स्टिट्युएन्सि आमके बरक सि खायो जारे बीजेपी पार्टी रक सि खायो जों खाइया एकदम गॉड स्वेयर बाबा गरिया नं कसम साइ सावो प्रभु जिसुनो कसम साइ सावो आनि अम्पियो खाइप्रबो चिनि एमडी सदागर कलेता मिसा नरक अमरपुरी ना हगै कृष्णपुरनि ना हगै तै गन्डासरनि ना हगै किला बागमनि ना हगै गेदारिं खाइ फुनुंमानि हिस बनुक दंगो मोनै मा मुसु आं हाइसे चिनर ताकबो रेकर्ड दंगो जों चिनर 25टा बिसि दं 25टा बिसिनि जों गारि बोसो बोसो के रह एकदम सराय केबो फाइयारो जागा लीडर खरसा खरनि तो बाइक बेफे बुवा नाइनि फाइमानो ठीक আছে आउटसाइडर आं रमखा 100 जन रम रिखा द बरक हाइखेले चिनि अम्पिगो जखन सीएम फाइफ्रो अमरपुरनि गारि 7टा फाइ अमरपुर टाउनो सिसिनि सराय रक दंगो नाइसि दंगो अमरपुर तो बिनि क्लाइया तामनो अमरपुरनि फाइ थेंखा आरो मुनि गथं खाता अमरपुरनि 7टा गारि फाइसे मात्र 1000 থেকে 1200 चिनि जों टेन्टुइ गामि टेन्टुइ ग्राउन्ड जों जखन मास गेदारिं खाइफ्रो 6000 प्लस 7/6 नि बिसिंगो बांखाना हेनि चिनि एकटा अनुमान तामनि माने जों गारि रहमानि गारिखौ बरक बसुक जाक मिनिमाम के जों रमै 6000 प्लस अब 7000 नङै मानो 8000 नङै मानो जों गारिखौ 20 जना 25 जना खरमो कोनो गारि 30 जना काइ फैयो जे पिकअप बोलेरो पिकअप 30 35 गाना के 35 काइ फैयो फियाबो जों 20 22 केसे एभारेज नागै खाइमासे 6000 प्लस फाइयो खाय 6000 नि फैमिली नंखलगो मासा के रम के बस 12000 फाइ दंखा ठीक আছে नगनि गनिफान फाइखाना कयेकजन फाइखाना जत तो फाइया इंगे नखंगो कथामो दंगो खरक बुरिबो दंगो इंगे 6000 न 1 प्लस खाइदि नखंगो खरसा प्लस खाइखानि 12000 फाइ दं मिनिमाम 12000 हाइस फाइ दं खाबला आरामसे अच्छा ओ जागा कायसा बीजेपी नि बुखाखै एलिगेशन दंगो तिप्रामत हारो मास गेदारिं फानो खाइखांके मीटिंग सिटिंग फानो खाइखांके नगो जे तमने बुट आरो न आ जागाव कोठुमुजानि बाध्य खाइजागो माने आको गुजरति कुबै हे जों तो मास गेदारिं खाइखांके जे कक माने तो कक दिन सानै बले बरकि सागला नगनि खरकसा फाइदि बरकि साखाना हा बरकि आसुक सत्यबादी जोंखि मिथाबादिया जे जागा गेदारिं मनि गाना गेदारिं जे जागा गाना गिनि बरं खेना जे कगमा संगनि जतन कगलाय दि जों साव हाय बता 10 टु गामि 10 टु स्कुल ग्राउन्ड 10 टु बिदिनो बस फेमिली दंबा 200 300 फेमिली बरं नगनि कगैबो कनै जरा कगनो कथाम जरा कगनैता बाद बाकी आदार जे बिसि गोबां मा पारा गोबां मा दंमनि तो
nong ni katham kunui ke to phai mia bele actually abo borok ni kahino borok saw haisi khoroksa chief minister thangi che 1200 kuthumo to bahai ke paini hi imang nukhana borok ni je sago je borok samung tangmani jaga jaga ni other constituency ni borok na hona hoi jomeribo o jaga tipramo thana ke beru ani paharpur bisi নতুন বাজার মালবাসা abo একদম বিশিং সাইমালিয়া চিফ মিনিস্টার তাম জনে আর যা ফাইখা abo নতুন বাজার মালবাসা ও জায়গা abo ফাইসাও খা মুখ্যমন্ত্রী ফাইফ্র চেয়ার না হমানে বড় বসে আংখানা মানে 800 দি বসে চেয়ার না ইনকে বড় কিসা বাসা খানা হাজারসে বড় প্রথম না বরনি ফ্রাই গন্ডাসরনি ফ্রাই जों সাইমানা গন্ডাসরা করবুক আনি অম্পিনি পর্যন্ত থাঙ্গিছি বড় খাই বড় বড়নি যে মানে খগমানি সামং বরক যে খগই সামং তাংমানি বরক সে जोंनो उल्टा बेरि दङ नरक से खगui हिनै बरक से खगबले आमते के गेदारिं खाइसे मात्र 1200 पाहाड़पुर बिसिगो कालाजारी हाथाइ तलागो बलं बिसिगो बरक मिटिं खायो आदिनो चिनि ब्रुरि सेटलमेंट रियां तंगमानि केम आनि आमसाय काइसा दङ खासमाइ पारा हिनै प्राय 900 बुटार दङ जागा ओ जागानि बरक र किछु चीफ मिनिस्टार बै मालाय लेखा कग लाइखा जे अरनि बरक जत फाइ पेसिनै हिनै इनके बा उबनो आसागि बरक माने 900 बुटार जत 900 बिसिं रम दि बरन बीजेपी 200 बा दंखा तेसिनि 600 बुटार जत तिप्रा मथन जत मानसिनै हिनैसे आदिनो प्रोग्राम खाइमानि आमना आसाइता पियाबो खासमाइ पारनि गाड़ी मात्र 2टा गाड़ी ने 17 जन 18 जन के 35 जन सिफायु आबो बरनि खुद एक्जिस्टिंग बीजेपी सी कोनो कतालबाबे जॉइनिंग से खाइलिया जॉइनिंग प्रोग्राम से करिखा 4-5 जना जॉइनिंग खाइखा आमा बायनो वाइसे 600 बसु फैमिली बसु 1000 बुटार हिनि फुनुरि आदिना बां खुब मुनि कथं खासिनि लिडार्स सब पाहाड़पुरनि लगे लगे प्रेस मीट खाइ सिले साइरि खाता ओके थांते गोबांमा कगलाम सालायके हाइके तो ताबुकनो सामारिलि सानानि थाखांके अवश्य तिप्रा मथा ताइसे ट्रेडिशन हाफंग फाइ तंपिका आबनो न कग नासिगि नाइकेंके पाइ थागो सर जुदि टीटीएडीसीओ ताबुकनि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलो तिप्रामथा कप्लाय उनि फाइके अथवा तिप्रामथा केसेनङि थांगांके 2028 नि जे लेजिस्लेटिव एसेम्बली इलेक्शन न अब बुसु जरति इम्पैक्ट खाइमारै न ताम सानाय लुकरो एडीसी इलेक्शन न बेलाखि इम्पोर्टेन्ट इलेक्शन तो बेलाखि इम्पोर्टेन्ट और जगह जदि चेन थांगे तो किछु न किछु भाबे एफेक्ट खाइनाय आमो तो ताताल न तो आं गोबै साइमिया एडीसी इलेक्शन जदि रम दे आनि एमपी फानांखा पाइ थांखा किछु न किछु जगह किन्तु इम्पैक्ट लाइनाय हाय देबा ओंखे जे 2800 ताबो एडीसी जदि जों कप्लाइं पाइ फैखांखा 2800 आबो पजिटिव इम्पैक्ट लाइनाय जों ताबो खाइनो हाय तिप्रामथ सरकार एडीसी जदि गभर्नमेन्ट अफ फाइखांखे obviously 2800 जों ताबो 13 जन एमएलए तंग जागा आमा बारे गैमानो obviously बारे नाय कारण ओ जागा पाइखा माने तो 91 सकदि और जों एडीसी पाइखा माने चिनि फैक्टर के उ जे बीसी इलेक्शन नाय सुप्रीम कोर्ट जे ऑर्डर माने आफ्टर 2 months आ बीसी इलेक्शन खांखे तो एडीसी जे पाइनै कप्लाइं नाय आ जागा तो बीसी इलेक्शन पाइ थानाय बले कि बीसी इलेक्शन पाइ थांगे तो इलेक्टेड चेयरमैन तंनाय इलेक्टेड ऑटोमेटिक तो पाइने कोनो को गयाब्ला हे पाइ थांनाय ऑब्वियसली जे जागा ओ इलेक्शन आरोबो इम्पैक्ट खायो अनेक सि इम्पैक्ट खाइनाय बाय के इम्पैक्ट खाइनिबा सिनि ताबरम दि आं एमएलए थांखा आं तो एमएलए नंखा गते खरकसा जदि पाइ थांखा जोनाल चेयरमैन सब जोनाल चेयरमैन तो चिनि तंगो गे बीसी इलेक्शन बसं ताबो गोबां कुबुल बाय पासं तंगे बीसी इलेक्शन बसं ऑब्वियसली लुकुरो बुबान सगरो एमएलए बो एमडीसी बरक मां जतो किसुंखे बीसी इलेक्शन बो 2 मास हले बसले फेर बरक फेर मानायबा तिप्रामथस कप्लाइं जागे तिप्रामथनो बुद्रि नै बिले एंखे इलेक्टेड चेयरमैन तंखांखाय सुजुग सुबिदा बेनिफिशियरी सिलेक्शन स्कीम सिलेक्शन खाइनि प्रपोजल सिलेक्शन खाइनि मालिक चेयरमैन थानिगो इलेक्टेड एंखे चेयरमैन नि तलागो बरक मा फाइफिउनाय आफोर आदार पार्टी नि जारा बीजेपी खाइ तंनाय सीपीएम खाइ तंनाय राव सुजुग सुबिदानि बागै फानो एथै तला मा खालाय फैनाय मा सान फाइसानाय नेरावनि पार्टी माइनि फाइसिनाय हिनै फाइदे फाइके 2800 आबो तैसे इम्पैक्ट लागिनिता पजिटिव इम्पैक्ट लागिनिता आमको सराय
ক্যালকুলেশনকে একদম হিসাব সারাই সারাই সারা জায়গা ओके हाइके ताम हनाय जों तो ताइताम सासिनाय नरंनि पलिटिकल लाइफ नि बागै उइस खायनानै न नांसिनाय उइस अल द बेस्ट हामबाय बेलेखान हामबाय बेलायखौनो जरा रमानि बागै ननबा हामबाय खोब खुलुमखा